Салом, подписчико. Гуфти я блогер и рӯз дигар рӯза. Ай давоми влоги рӯза. Ман ха грипп шудам бо ҳози мо қати ой. Қати фаромарз ина яхкатаги и шараф магазин рафтестем барои соки исфандиёр. Манамо кӯчаи Рингштрассе даем. Инҷа дар мошин Деона буд нестай рӯз. Мана шараф. Гукнен. Ва имрӯз панҷшанбе, пага ҷумъа выходной, барои ки ино праздники Хэллоуин дорам, праздники аҷиноҳо. Не ки чӣ қадр ки дар Америка ҷашн мегиранд, дар инҷа охир ҷашн намегиранд. Короче, подписчико, если вы шмокчина официально на канале Феликс, приз, дорогой приз. Некам Германияда аҳамият додум зур парковка мекунанд. Главное ки мобайл кушод боша. Пешеход се равно меқак ҷудам мегзара ку. Ай мо боша, ай ду тараф биёву бигида куҷо мошин тамони агар ягон ё пеши хонашона ана ай мо пеши налоқ спорӣ рави ҷои мошин монӣ намеёвӣ. Султони Кабир мехарӣ рави тамом, магарем ки баъди мости Султони Кабир мошин тамонӣ. Агар Саховат продукт харӣ раям инчунин баъди ноҳеташкои нав мери мемонӣ. Ака ҳозир намедонам мумкин беҳтар шудеста боша парковка ва амахе дагда ҷо намеёфтӣ ки мошин тамонӣ. Ашан нағз буд. Ашан парковкаш самолёт. Парковкаш 10 сомон буд. Ам тагш рост медромадӣ мерафтӣ. Агар ба мошини ягон войма мерафтӣ намегуфт ки парковка чанд сомайда. Медромадӣ мерафтӣ. Агар ба Опел мерафтӣ мегуфт ки парковка 10 сомай. Типа в курсе бош. Подписчико изи магазини Алди чанд қашта омадам. Ҳамҷои сухтагӣ рафтагимон як моҳ шуд ман инҷа омадам. Нонам ҳамиси магазин омадам. Ҳамин рӯзака ҳавои тоза баъди грипп гуфтум биё бироем. Биёй на иҷа гузарем оқӯи. Ё стоп кардагиам. Тоҷикиш карде. Фаромарзам қатарсон чакайки. Раҳи поёс. Светофор кадян яхай ҳаво местида светофор 10 соат. Ина иҷа мо қонун вайрон карда ба другазон мерем. Роҳро наҷада асосан. Иҷада фаромарза ина магазини Алди дем. Мо барои сок рафтестем, барои булочка. Юз панҷшанбе. Ага выходной. Фармасо охирам мошина рафтани? Бе айси мошина. Бе озина инҷа хай рафтем ақафуш. Фаромарза? Подписчико, подпишитесь на канал Феликс, Маша и tajmama. И весь авлод. Вечера подписчико да бало мондан дига. Подпишитесь на весь авлоди Ёрфо. Ба нуқтаи охирин расидем, яъне дар магазин. Аку влог тамом гуфти фаромарз. Инҷа 2 сок мехарем, булочка тамом уже. Кошелёкам ба нуқтаи охирин расидагӣ. Гукне пряники. Уже тайёрӣ ба соли нав. Ҳам хамин подписчико ми вафли бемаза. Я бор мактум вай қадар вафли калонай арзонай гирифтум. Хач. Это называется хач. А и печеньку Хэллоуин бедям.
چند پول بدین؟ 2.49 بوده اینه اینه کیک سیپوش همین روز ماشه آورده بوده چیکتی زنکا کتی رفته بودن تماشا اینجا آورده بودم خیلی چه؟ آقات پیشک خودمون دیگه آقات پیشک میخردیم در تاجیکستان این خیلی نبود فرمارزم کلون بود آخه این چیه این رنگی چی میگن شب نو کنسروه او خوک بود ما میگفتیم میدودیم من 4 تا پیشک داشتم اوی ریدکا میخرید ریدکا میخردیم او بود نبود ارزان بود ارشانده خیلی بسیشو تو خرید کرده تمام کردیم و خیلی آخران برای مغازه اومده بودیم اینه بوچکوی با مزه گرفته بودم بعد عبیتی خرده بودم بگه چه قسم میخرم که پژر شدم خراب با گرفتم خرزینکا نگرفتیم نمیگفتیم که چی گرفتیم چیزا منو فرامرز ای بوچکو 10 تا گرفتیم 2 تا چیده 5 تایی نه یون با مزه باید با میمونیم و باید میشود ای مغازین برو اومدیم بینیم که ماهی نو برو اومدیم حتی ما میشد کدستن من ماهی نو کسی چی نیت داره میتونه نیت کنه ماهی نو شرفتی بیاکم قب گیزالای گوده آمدیم کولا خردیم باشه چه خردیم؟ ما گریپ من خیلی کولا یخ خیلی پدپیچیکو تو ویدیوی آینده اگر همین ویدیو رو تماشا کنید لایک کن، подписка، колокольчик، красный